बीजेपी का एक खास बात है कि बीजेपी लोगों को गलत समझाने में माहिर है। अब बीजेपी ने ये बता दिया कि भाई केजरीवाल 5 साल तक तो थे ही, 2012 से 13 से उनका सरकार है, 20 साल में भी 2020 में भी कोविड के पहले वो चुन के आए, 5 साल हो गया उसने कुछ किया नहीं। अब आम आदमी पार्टी वाले ने कुछ हद तक अनसक्सेसफुल इसलिए रहा क्योंकि उनका जो फेक नैरेटिव है या गलत प्रचार है उसको काउंटर नहीं कर पाया कि भाई एक चुने हुए सरकार को आपने काम करने ही नहीं दिया। मान लीजिए मैं अगर यहाँ से 5 कदम दूर चला जाऊँ तो आप लोगों को मेरा बात सुनाई नहीं देगा, बूम पकड़ेगा ही नहीं। तो अगर आप मुझे मुख्यमंत्री के रूप में चुने हो तो मुझे तो वो संसाधन चाहिए ताकि मैं काम कर पाऊँ। 2023 में बीजेपी ने ऑर्डिनेंस करके प्रदेश की सरकार और दिल्ली की सरकार का सारा पावर ले लिया। अब इसको आपको जनता को समझाना पड़ेगा, जनता को गुमराह कर दिया। ये प्रयास उन्होंने बंगाल में भी किया था कि भाई हम तो सेंटर से पैसा भेज रहे हैं, तृणमूल वाले पैसा आप तक पहुंचने नहीं दे रहे। बीजेपी ने यही दावा किया था। हमने भाई कहा आपने अगर पैसा भेजा है तो 4 साल का व्हाइट पेपर रिलीज कर दीजिए। तो उनका जो झूठ है वो पकड़ा गया, वो अपना व्हाइट पेपर रिलीज नहीं कर पाया। तो बीजेपी ने ये समझा दिया लोगों को कि इतना दिन से केजरीवाल की सरकार है, कुछ काम तो किया ही नहीं। अरे भाई आप एक मुख्यमंत्री को जेल के सलाखों के पीछे रख दिए, उसके कैबिनेट के 3-4 मिनिस्टर्स को इंक्लूडिंग द डिप्टी चीफ मिनिस्टर सबको आपने जेल के अंदर रख दिया और आप लोगों को ये समझा दिया कि भाई सरकार तो काम नहीं की। भाई आपके हाथ अगर बांध दिए जाएंगे तो आप काम कैसे करोगे? तो ये बीजेपी सक्सेसफुली लोगों को समझा पाया, आम आदमी पार्टी ये सक्सेसफुली लोगों तक पहुंचा नहीं पाया। ये उनका व्यर्थता है। तो मुझे नहीं लगता है कि अगर अलायंस एक साथ लड़ते उसका बहुत महत्व होता। हाँ 2-4-5 सीटों में ज़रूर फर्क पड़ता, बट दिल्ली का लोगों को ये लगा था कि भाई एक चेंज ज़रूरी है, चाहे नतीजे कुछ भी आए। मतलब डेमोक्रेसी में यू हैव टू रिस्पेक्ट द मैंडेट ऑफ द पीपल, चाहे वो आपको पसंद हो चाहे वो आपको पसंद ना हो। कि मुझे हरा दिया तो ये मतलब नहीं है कि भाई लोग गलत हैं। पीपल इन डेमोक्रेसी आर नेवर रॉन्ग, लोग कभी गलत नहीं होते। आपने लोगों तक पहुंचने में हो सकता है प्रयास किया लेकिन अनसक्सेसफुल रहे। आप अगर लोगों को ठीक से वही चीज़ें आप पहुंचा पाते, जैसे मनरेगा में यहाँ पे बीजेपी के सारे नेता मंत्री, देश के बड़े मंत्री आए, बोले मनरेगा का पैसा तो हमने छोड़ दिया है। अब भाई हम 50 लाख लोगों के पास गए, उनके साथ उनको दिखाया, उनको समझाया, उनसे चिट्ठी लिखवाया, फिर दिल्ली गया, हमारे ऊपर दिल्ली में हमला हुआ। तो हम लोगों को बताए कि भाई देखो आपका पैसा प्रदेश की सरकार रोक के नहीं रखा है, सेंट्रल गवर्नमेंट रोक के रखा है, और जो अभी तक रुकी हुई है। तो लोगों ने जवाब दिया कि नहीं दिया? दिया। तो आप अगर लोगों को समझाने में सक्सेसफुल रहे तो लोग आपके साथ रहेंगे। तो मुझे लगता है इस हार से सीखना चाहिए और आगे और मजबूती से कैसे लोगों तक पहुँचे, संसाधन और मजबूत कैसे किया जाए उस पर प्रयास करना चाहिए। क्या 26 में तृणमूल अकेली लड़ेगी बंगाल में चुनाव? वो तो बोल ही दिया ना दीदी ने, और हम लोग तो अकेले ही लड़े हैं। 26 तो अभी 1 साल बाकी है। हम लोग 21 में अकेले लड़े हैं, हम लोग 24 में अकेले लड़े हैं, हम लोग 19 में अकेले लड़े हैं, हम लोग 14 में अकेले लड़े हैं, हम लोग 16 में अकेले लड़े हैं। और अकेला लड़के हम लोग शानदार प्रदर्शन किया है, तो अकेले ही लड़ेंगे ना। পড়াশুনো করে একটা করে প্রতিক্রিয়া দেওয়া। 44,000 কোটি টাকা পঞ্চায়েত দপ্তরে বরাদ্দ করা হয়েছে। ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান, যেটা আমরা নির্বাচনের সময় বলেছিলাম, আমি ঘাটালে প্রচার করতে গিয়েও বলে এসেছিলাম। পরবর্তীকালে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী যখন গেছে এবং নির্বাচনের আগেই তিনি আরামবাগ থেকে এই নির্বাচন হওয়ার আগে 2024 সালের খুব সম্ভবত জানুয়ারি বা ফেব্রুয়ারি মাসে তিনি সভা করে বলেছিলেন যে কেন্দ্র সরকার যদি এই বছরের মধ্যে ব্যবস্থা না নেয় 1200 কোটি টাকা কেন্দ্র সরকারের দেওয়ার কথা। এবং একাধিকবার আমাদের রাজ্য সরকারের প্রতিনিধিরা গেছে সেখানে, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সচিব তাদের সাথে বৈঠক হয়েছে ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান নিয়ে। এবং মুখ্যমন্ত্রী অ্যানাউন্স করেছিলেন, ঘোষণা করেছিলেন যে কেন্দ্র সরকার যদি না দেয় আমরা নিজেদের কোষাগার থেকে, অর্থাৎ রাজ্য সরকারের নিজেদের কোষাগার থেকে আমরা পুরোপুরি খরচা দিয়ে ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান করব। সেই ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের জন্য 500 কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের কাজ তিনি ইতিমধ্যেই বলেছেন যতদূর সম্ভব আমরা প্রায়োরিটিতে প্রায় মিশন মোডে করব। তার মানে তারা তো চায় না এই কাজগুলো হোক। এছাড়া গঙ্গাসাগরের নতুন ব্রিজের কথা বলা হয়েছে, পথশ্রীর জন্য প্রায় 1500 কোটি টাকা আলাদা করে বরাদ্দ করা হয়েছে।
পিডব্লিউডি ডিপার্টমেন্টের জন্য 6,000 কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। ওইদিকে উপরের যে জেলাগুলো রয়েছে ওখানে প্রায় উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর থেকে শুরু করে চা বাগানের জন্য এবং এই পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলো বিশেষ করে জঙ্গলমহলের জন্য প্রায় 700-800 কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। তারা তো না পড়ে বলছে। সুতরাং যারা মানুষকে ভাওতা দিয়েছে, আর কেন্দ্র সরকারের বাজেট, আমি তো স্পষ্ট বলেছি যে কেন্দ্র সরকারের যে বাজেট তারা পেশ করেছে বা পরিবেশন করেছে এটা ভাওতা ছাড়া কিছু নয়। তার কারণ আমি যদি আমার আয়, তারা বলেছে 12 লাখ টাকা অবধি যদি আপনি আয় করেন বছরে তাহলে আপনার কোনো ইনকাম ট্যাক্স লাগবে না। কিন্তু আমার আয় যদি 12 লাখ টাকা বছরে মানে মাসে 1 লাখ টাকা, এবার যে মাসে 1 লাখ টাকা আয় করে তাকে তো জিনিসপত্র কিনতে হয়। খাওয়ার জল খেয়ে তো বেঁচে থাকবে না, তাকে চা খেতে গেলে দুধ কিনতে হয়, চিনি কিনতে হয়, চা পাতা কিনতে হয়, দুটো বিস্কুট কিনতে হয়, জল ছাড়া সবেতেই জিএসটি। চাল, গম, আটা, সর্ষের তেল, মাথার তেল, শ্যাম্পু, গায়ের সাবান, সবের উপর, টুথব্রাশ থেকে শুরু করে মানে সবের উপর, পায়ের জুতো থেকে শুরু করে, মোজা থেকে শুরু করে, পকেটের রুমাল থেকে শুরু করে কিছু বাদ নেই, সব কিছুতে জিএসটি। তা একজন যদি জিএসটির বাবদে যে 1 লাখ টাকা মাসে কামায় আর বছরে 12 লাখ টাকা কামায়, তাকে 98,000 টাকা খালি জিএসটিতে দিতে হচ্ছে। একদিকে আপনাকে বলছে 80,000 টাকা রিবেট দিচ্ছে আর 98,000 টাকা জিএসটি দিয়ে নিয়ে নিচ্ছে। অর্থমন্ত্রী তো বলতে পারেন, আমি তো ডেটা সোর্স আমার পরের দিন লোকসভা স্পিকারের কাছে জমা দিয়েছি, প্রশ্ন করুক না। এর উপর টোল ট্যাক্স রয়েছে, এর উপর সিকিউরিটি ট্রানজাকশন ট্যাক্স রয়েছে, এর উপর 1000 রকমের সেস রয়েছে, সারচার্জ রয়েছে, এক্সাইজ ডিউটি রয়েছে, এগুলো কে ধরবে? আর ইনফ্লেশন যে হারে বাড়ছে, বছরে 6% করে যদি ইনফ্লেশন বাড়ে, 3 বছরে 18%, এর দায় কার? তারা তথ্য পরিসংখ্যান সামনে রেখে বলুক না। বিরোধীরা দিশাহীন, কিছু না কিছু বলতে হবে। আমাকে বাজেটের প্রথম দিন আপনারা যখন প্রতিক্রিয়া নিয়েছিলেন, আমি বলেছিলাম আমি পুরো পড়বো তারপর বলবো। আমি না জেনে না শুনে কেন বলতে যাব? আমি পড়েছি, আমি দেখেছি। ফাঁকা কলসির মতো, ফাঁকা কলসির আওয়াজ বেশি। আলটিমেটলি বাজেটে কিছু নেই। আপনি বলুন না বাংলার জন্য কি বরাদ্দ করেছে। আমরা এমনি এমনি তো এদেরকে বাংলা বিরোধী বলি না। আজকে বাংলার জন্য আমি যদি রাজনৈতিকভাবে দেখি তাহলে বিজেপির 12টা এমপি রয়েছে বাংলায়, আর বিহারেও 12টা এমপি রয়েছে। তা বিহারকে এত কোটি কোটি বিহারকে দিক, আমাদের আপত্তি নেই, অন্য রাজ্য পাক, কিন্তু বাংলা ধারাবাহিকভাবে বঞ্চিত থাকবে কেন? বাংলার মানুষ ভোট দেয়নি বলে, বাংলার মানুষ এদের কাছে আত্মসমর্পণ করেনি বলে, মেরুদণ্ডটা বিক্রি করেনি বলে, এদের পায়ে মাথা নত করেনি বলে। স্বাধীনতা সংগ্রামীদের রাজ্য, প্রদেশ, এই রাজ্য এই মাটি কোনোদিন বশ্যতার শিকার হবে না, মাথা নত করবে না। বিজেপিকে অতীতেও শিক্ষা দিয়েছে, বর্তমানেও দিচ্ছে এবং আগামী দিনেও ব্যতিক্রম হবে না, ভবিষ্যতেও দেবে। অভিষেকদা, আপনি পরিসংখ্যানের কথা একজন একটা করে করো। এটা আমাকে তাড়াতাড়ি আরো দুটো ক্যাম্পে দাও, একজন একটা করে করো। তাড়াতাড়ি কর, পারো। বলছি যে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার পরিসংখ্যানের উল্লেখ করেছেন। দেখা যাচ্ছে যে মাদ্রাসা শিক্ষাতে এটাতে অনেক বেশি বরাদ্দ হয়েছে এবং তারা প্রচার করছেন যে তোষণের বাজেট, যেভাবে মুখ্যমন্ত্রী তোষণ করে এসেছেন সংখ্যালঘুদের, এই বাজেটেও তার রিফ্লেকশন। ওনাকে জিজ্ঞেস করুন, আপনার যেমন কর্তব্য ওনার প্রশ্ন আমার কাছে পরিবেশন করে আমায় করা, আপনার কর্তব্য আমার প্রশ্ন ওনার কাছে করা, এটাও আপনার কর্তব্য একজন সাংবাদিক হিসেবে। একদম। তাহলে ওনাকে জিজ্ঞেস করুন যে এই যে 44,000 কোটি টাকা পঞ্চায়েত দপ্তরকে বরাদ্দ করেছে, এর মধ্যে কি জাত দেখে, ধর্ম দেখে বরাদ্দ করা হয়েছে? ওনাকে প্রশ্ন করুন যে পিডব্লিউডি ডিপার্টমেন্টকে এবার শিক্ষা দপ্তরকে যে 40,000 কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে রাজ্য সরকার, এটা কি জাত দেখে, ধর্ম দেখে করা হচ্ছে? আর মাইনরিটি ডিপার্টমেন্টের ক্ষেত্রে বিজেপির বাজেট 1575 কোটি টাকা থেকে 682 কোটি টাকা হয়েছে কেন? 56% কমেছে কেন? মাইনরিটিরা ভোট দেয় না বলে? তাহলে এটা কি ভোট দিলে লাড্ডু আর ভোট না দিলে বঞ্চনা? এই প্রশ্নটা করুন। আমি তো ডেটা সোর্স লোকসভায় জমা দিয়েছি, তাকে এই প্রশ্নটা করুন যে রাজ্য সরকার শিক্ষা দপ্তরে 44,000 কোটি টাকা দিচ্ছে, পঞ্চায়েত দপ্তরে 40,000 কোটি টাকার উপর দিচ্ছে, পিডব্লিউডিকে 6,000 কোটি টাকা দিচ্ছে, যারা লক্ষ্মীর ভাণ্ডার পাচ্ছে, যারা কন্যাশ্রী পাচ্ছে, যারা শিক্ষাশ্রী পাচ্ছে, জাতি দল ধর্ম দেখে দেওয়া হয়? যাদেরকে শিক্ষাশ্রী স্কলারশিপ দেওয়া হচ্ছে, জাতি দল ধর্ম দেখে দেওয়া হয়? যাদেরকে বিনামূল্যে রেশন দেওয়া হচ্ছে, জাতি দল ধর্ম দেখে দেওয়া হয়? জাতির রাজনীতি করে এরা মুখ থুবড়ে পড়েছে।
সুকান্ত মজুমদারের উচিত আত্মবিশ্লেষণ করে বালুরঘাটে যদি 5,000 ভোট বিজেপি কম পেত হেরে যেত, পরের বার আসন ধরে রাখতে পারবে না। আত্মবিশ্লেষণ করুক এবং মানুষ তাকে জিতিয়েছে, বিজেপি তাকে এনডিএ সরকার তাকে মন্ত্রী করেছে, তার উচিত বাংলার জন্য কি করেছে গত 9 মাসে শ্বেতপত্র প্রকাশ করে তিনি আগে প্রমাণ দিন। এই প্রশ্নটা করুন। सर, इन द रिसेंटली कंक्लूडेड दिल्ली इलेक्शंस हमने देखा है कि कांग्रेस और अगर आप एक साथ चुनाव लड़ती तो क्या बीजेपी को हराया जा सकता था? देखिए, ये तो उनका इंटरनल असेसमेंट है, ये तो उनका इंटरनल मैटर है। मुझे लगता है कि भाई आप चाहे अकेले लड़ो, साथ में लड़ो, पब्लिक अगर आपके साथ है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, जैसे बंगाल में वी have said this categorically in the past that we continue to be a part of the India Alliance for the larger and the bigger interest. But कांग्रेस को अगर भाई कोई सीट शेयरिंग फॉर्मूला उनको दिखता नहीं है या वो वे फॉरवर्ड उनको एक्सप्लोर करना नहीं है, तो वी विल गो अहेड एंड वी विल फाइट द इलेक्शंस ऑन आवर ओन माइट एंड टर्म्स। और हमने अकेला चुनाव लड़ा, हम तो यहाँ नहीं हारे भाई। जहाँ पे आपका ताकत है, बीजेपी का एक खास बात है कि बीजेपी लोगों को गलत समझाने में माहिर है। अब बीजेपी ने ये बता दिया कि भाई केजरीवाल 5 साल तक तो थे ही, 2012 से 13 से उनका सरकार है, 20 साल में भी 2020 में भी कोविड के पहले वो चुन के आए, 5 साल हो गया उसने कुछ किया नहीं। अब आम आदमी पार्टी वाले ने कुछ हद तक अनसक्सेसफुल इसलिए रहा क्योंकि उनका जो फेक नैरेटिव है या गलत प्रचार है उसको काउंटर नहीं कर पाया कि भाई एक चुने हुए सरकार को आपने काम करने ही नहीं दिया। मान लीजिए मैं अगर यहाँ से 5 कदम दूर चला जाऊँ तो आप लोगों को मेरा बात सुनाई नहीं देगा, बूम पकड़ेगा ही नहीं। तो अगर आप मुझे मुख्यमंत्री के रूप में चुने हो तो मुझे तो वो संसाधन चाहिए ताकि मैं काम कर पाऊँ। 2023 में बीजेपी ने ऑर्डिनेंस करके प्रदेश की सरकार और दिल्ली की सरकार का सारा पावर ले लिया। अब इसको आपको जनता को समझाना पड़ेगा, जनता को गुमराह कर दिया। ये प्रयास उन्होंने बंगाल में भी किया था कि भाई हम तो सेंटर से पैसा भेज रहे हैं, तृणमूल वाले पैसा आप तक पहुंचने नहीं दे रहे। बीजेपी ने यही दावा किया था। हमने भाई कहा आपने अगर पैसा भेजा है तो 4 साल का वाइट पेपर रिलीज कर दीजिए। तो उनका जो झूठ है वो पकड़ा गया, वो अपना वाइट पेपर रिलीज नहीं कर पाया। तो बीजेपी ने ये समझा दिया लोगों को कि इतना दिन से केजरीवाल की सरकार है, कुछ काम तो किया ही नहीं। अरे भाई, आप एक मुख्यमंत्री को जेल के सलाखों के पीछे रख दिए, उसके कैबिनेट के 3-4 मिनिस्टर्स को इंक्लूडिंग द डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर सबको आपने जेल के अंदर रख दिया और आप लोगों को ये समझा दिया कि भाई सरकार तो काम नहीं किया। भाई आपके हाथ अगर बांध दिए जाएंगे तो आप काम कैसे करोगे? तो ये बीजेपी सक्सेसफुली लोगों को समझा पाया, आम आदमी पार्टी ये सक्सेसफुली लोगों तक पहुंचा नहीं पाया। ये उनका व्यर्थता है। तो मुझे नहीं लगता है कि अगर अलायंस एक साथ लड़ते उसका बहुत महत्व होता। हाँ, 2-4-5 सीटों में ज़रूर फर्क पड़ता, बट दिल्ली का लोगों को ये लगा था कि भाई एक चेंज ज़रूरी है, चाहे नतीजे कुछ भी आए। मतलब डेमोक्रेसी में यू हैव टू रिस्पेक्ट द मैंडेट ऑफ द पीपल, चाहे वो आपको पसंद हो चाहे वो आपको पसंद ना हो। कि मुझे हरा दिया तो ये मतलब नहीं है कि भाई लोग गलत हैं। पीपल इन अ डेमोक्रेसी आर नेवर रॉन्ग, लोग कभी गलत नहीं होते। आपने लोगों तक पहुंचने में हो सकता है प्रयास किया लेकिन अनसक्सेसफुल रहे। आप अगर लोगों को ठीक से वही चीज़ें आप पहुंचा पाते, जैसे मनरेगा में यहाँ पे बीजेपी के सारे नेता मंत्री, देश के बड़े मंत्री आए, बोले मनरेगा का पैसा तो हमने छोड़ दिया है। अब भाई हम 50 लाख लोगों के पास गए, उनके साथ उनको दिखाया, उनको समझाया, उनसे चिट्ठी लिखवाया, फिर दिल्ली गया, हमारे ऊपर दिल्ली में हमला हुआ। तो हम लोगों को बताया कि भाई देखो, आपका पैसा प्रदेश की सरकार रोक के नहीं रखा है, सेंट्रल गवर्नमेंट रोक के रखा है, और जो अभी तक रुकी हुई है। तो लोगों ने जवाब दिया कि नहीं दिया। तो आप अगर लोगों को समझाने में सक्सेसफुल रहे तो लोग आपके साथ रहेंगे। तो मुझे लगता है इस हार से सीखना चाहिए और आगे और मजबूती से कैसे लोगों तक पहुँचे, संसाधन और मजबूत कैसे किया जाए, उस पर प्रयास करना चाहिए। क्या 26 में तृणमूल अकेली लड़ेगी बंगाल में चुनाव? वो तो बोल ही दिया ना दीदी ने, और हम लोग तो अकेले ही लड़े हैं। 26 तो अभी 1 साल बाकी है। हम लोग 21 में अकेले लड़े हैं, हम लोग 24 में अकेले लड़े हैं, हम लोग 19 में अकेले लड़े हैं, हम लोग 14 में अकेले लड़े हैं, हम लोग 16 में अकेले लड़े हैं। और अकेला लड़के हम लोग शानदार प्रदर्शन किया है, तो अकेले ही लड़ेंगे।
BJP is saying that they 2026 will win with huge margin in 2026 after they have got Delhi, Odisha. नहीं, वो तो बीजेपी ने 2020-21 में ही बोला था कि विल गेट 200 सीट्स इन बंगाल, इस बार 200 पार। बीजेपी ने तो ये भी कहा था कि बंगाल में हम 30 सीट जीत के आएंगे। देश के बीजेपी के जितने भी बड़े नेता मंत्री हैं सब तो यही कहते हैं कि पूरा देश में जितने भी राज्य है और स्टेट्स है सबसे अच्छा प्रदर्शन हमारा बंगाल से रहेगा। और जहाँ उनका 18 सीट था वो 12 हो गया। कहने और करने में बहुत फ़र्क है। कहने में कुछ भी दावी करें, कहने में आप 294 को 294 बोल दो, उसमें क्या है। মুখ্যমন্ত্রী অভিযোগ করছে 2026 ভোটের আগে বিভিন্ন বিধানসভায় 25 থেকে 30 হাজার লোক বাইরের রাজ্য থেকে এখানে আসছে, অনলাইনে আধার কার্ড এটা করেছে, এটা দিল্লিতে করেছে। আমি কেন বলছি, আপনি যদি দেখেন ভোটের মেশিনারি যারা সিরিয়াসলি করে তারা এটা বুঝতে পারবে যে দিল্লিতে আপনি যদি দেখেন ভোটার তালিকায় গত মানে 2024-এ লোকসভা নির্বাচন থেকে শুরু করে বিধানসভা দিল্লি নির্বাচন মানে জুন, জুলাই, আগস্ট, সেপ্টেম্বর, অক্টোবর, নভেম্বর, ডিসেম্বর, জানুয়ারি, এই যে 8 মাসে 4 লক্ষ লোকের নাম নথিভুক্ত করা হয়েছে বাড়তি, যেটা গত 14 বছরে হয়নি। এটা তো হয়েছে। এবার এটা যারা ধরুন লড়াই করছে, এক্ষেত্রে বিজেপির সাথে লড়াই ছিল আম আদমি পার্টি হয়তো সেটা ধরতে পারেনি। আমি যেটা বললাম যে কিছু কিছু জায়গায় নিশ্চিতভাবে ওরা মানুষের কাছে সঠিক তথ্যটা পরিবেশন বা মানুষের কাছে পৌঁছাতে পারেনি, বক্ষম হয়েছে। এটা তো স্বাভাবিকভাবে তাদের ব্যর্থতা, এটা অস্বীকার করার জায়গা নেই। কিন্তু এটা অনেক জায়গায় হয়েছে, যেমন নিউ দিল্লি অ্যাসেম্বলি কনস্টিটিউয়েন্সিতে বিধানসভায় আপনি যদি দেখেন যে 2020 নিরিখে প্রায় 20,000 ভোটার কমে গেছে, মানে ভোটার লিস্ট থেকে 20,000 ভোটার কমে গেছে। আবার কিছু কিছু জায়গায় 30,000 ভোটার বেড়ে গেছে একটা বিধানসভায়। এরকম দিল্লিতে যে 70টা বিধানসভা রয়েছে সব মিলিয়ে প্রায় 4 লক্ষ 4.5 লক্ষ লোকের নাম এক্সট্রা নথিভুক্ত করা হয়েছে, এবং সেটা 7-8 মাসের ব্যবধানে। এটা আমার কাছে খুব একটা জেনুইন বলে মনে হয়। তাহলে কমিশনের ভূমিকা নিয়ে কি বলবেন? কমিশনের ভূমিকা আপনারা তো দেখেছেন সবাই। কমিশনের ভূমিকা নিয়ে যত কম বলা যায় তত ভালো, গলা বিশ্রাম পাবে। Sir, JPC report has been placed today in the Rajya Sabha In what context? on Waqf board. Tomorrow that same bill will be placed in the Lok Sabha, but the thing is that some of the opposition statement or the thing they have said has been crossed out. जेपीसी तो अब देख ही रहा है, किसी को बोलने का कोई इंडिपेंडेंस है नहीं, कोई स्वतंत्रता है नहीं, एक तरफा चला रहे, कोई भी किसी का सजेशंस आप ऑन रिकॉर्ड लेते नहीं हो। मतलब ठीक है, अब लोग देख रहे हैं, पीपल आर वॉचिंग। দেশে ক্ষমতায় এনে কেন্দ্রীয় হারে ডিএ আর লক্ষ্মীর ভান্ডারের বদলে অন্নপূর্ণা যোজনা আরও বেশি টাকা বাড়িয়ে দেওয়া হবে মানুষের কাছে, বিজেপির নেতারা বলছে শুভেন্দুর কালকের বাজেটের পর। এই বিজেপি তো লক্ষ্মীর ভান্ডারের বিরুদ্ধে বলেছিল যে আমরা ক্ষমতায় লক্ষ্মীর ভান্ডার বন্ধ করে দেবো। কে বলেছিল? বিজেপি বলেছিল, কুচবিহারের নেত্রী বলেছিল। 1 বছর হয়ে গেছে, তার বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নিয়েছে? যারা লক্ষ্মীর ভান্ডার বন্ধ করতে চায় তারা বলছে লক্ষ্মীর ভান্ডার দেবো। এটাই তো মামাটি মানুষের সরকারের সফল। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। थैंक यू तपाईलाई लग्जरी लिभिङमा स्वागत छ, जहाँ स्टाइल र कम्फर्टको साथमा लग्जरी सोफास, डिजाइनर डाइनिङ टेबल्स, चेयर्स, लग्जरियस बेड, म्याट्रेस, स्टाइलिश कफी टेबल्स, कन्सोल टेबल्स र प्रिमियम कफी फर्निचर अवेलेबल छ। तपाई आफ्नो घर अपडेट गर्नुहुँदैछ वा सुरुदेखि नै डिजाइन गर्नुहुँदैछ भने तपाईले सोचेको जस्तै स्टाइलिश र पर्फेक्ट मेल खाने उत्तम प्रडक्ट लग्जरी लिभिङमा पाउनुहुनेछ। सावधानीपूर्वक बनाइएको र टिकाउको लागि निर्मित लग्जरी लिभिङले प्रिमियम क्वालिटी र अनबिटेबल प्राइसको साथ फर्निचरहरू लिएर आएको छ। एक्सपर्ट इन्टेरियर र डिजाइन कन्सल्टेन्सीको सहयोगले सिलिगुडीमा प्रथम फर्निचर सोरुम जसले तपाईको घरको रुमलाई लग्जरी लुक्स दिनुमा सहयोग पुर्याउनेछ। लग्जरी फर्निचर्स भने लग्जरी लिभिङको सोरुम हो, जहाँ इजी फाइनेन्सिङको सबै सुविधा उपलब्ध छ। अधिक जानकारीको निम्ति दिएको नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोस् वा सिद्धि NH फर्स्ट फ्लोर इस्टर्न बाइपास ब्रिनर्ड सर्भिस स्टेसनको नजिकमा भिजिट गर्नुहोस्।